क्या गलती है, हमको यही नहीं समझ में आ रहा कहाँ हमारी गलती हुई। हम लोगों ने जो प्रोसेस था वो प्रोसेस फॉलो किया। जब पेपर्स मांगे गए वो पेपर्स हमने सबमिट किए। जो एग्जाम हमको बोला गया वो एग्जाम हम लोग ने, जो इंटरव्यू बोला गया वो इंटरव्यू फेस किया। फिर हमारी गलती कहाँ है हमारी गलती, ये हमको कोई बता दे क्यों हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट किया गया था कि एटलीस्ट हमारी बात को वो समझेंगे। टेंटेड कैंडिडेट्स की बात अलग है, हम अनटेंटेड है, हमारी गलती क्या है ये हम नहीं समझ पाए। अगर हमारी से नौकरी ली गई है या वापस ली जा रही है, वॉट एवर बी द केस, वॉट इज आवर फॉल्ट, दैट इज वॉट वी वांट टू नो, जस्ट नो। Obviously, if it is the Supreme Court order, we have to accept it. But what is our fault? Why should we suffer? That's the only thing which is running in our mind. আমি রায় জাস্ট সকালে আমি গতকালকে আমি খবর দেখেছিলাম যে হতে পারে, কিন্তু আমি কনফার্ম ছিলাম না যে হবে, তার কারণ মাঝে মাঝে এরকম হয় আবার হয় না। তারপর আমি 10টা 20 মধ্যে স্কুলে এসে আমি মোবাইল ওইভাবে দেখিনি, তাই জানি না। এখানে এসে আমি যখন জানতে পারলাম যে এই রায়টা ক্যান্সেল, প্যানেল ক্যান্সেলের কথা বলা হচ্ছে, তখন তো স্বাভাবিকভাবেই খুব মনটা খারাপ হলো। তা আমি এখন শুনছি বলে আমাদের আরেকটা পরীক্ষা দেওয়ার চান্স থাকছে, প্লাস পুরোনো চাকরিতে আমরা ফেরত যেতে পারি। আমি আইসিডিএসে চাকরি করতাম, আমি মাস্টার ডিগ্রি পাস করা। আমি ভেবেছিলাম প্রমোশন হবে, তার জন্য আমি এসএসসির দিকে এতটা ঝুঁকি নিই। আমি ভেবেছি যে সুপারভাইজার হতে হতে সংসার আর সব কিছু করতে করতে তখন ওই কাজটা ছেড়ে আমি ভাবলাম যে এই রুবিতে একটু বসে দেখি, কোশ্চেনগুলো একটু সহজ হয় দেখি, যদি বসতে পারি। তখন বসে দেখলাম যে পাস হয়ে চলে এসছে।